আবো পাকে করে শিখলা কোনো ভবিষ্যৎ করে আবো খাই রাংলা করি হিনো তিনি এডিসি মেম্বার ইএম ন টাঙ্গানি বাগৈ 50 লক্ষ টাকা খাই লোন না লাই তাবো ন টাঙ্গানি বাগিছে চকু খুমল গেছে দিন সেবালো লাইখো বিজেপি পিতা মতা গুলা লেখা নক সবাই লেখা বুমার লেখা টাকা জলা জম্পু জলা তামনাই তামপাওয়া তাবো মিয়া 13 তারিখ আগস্ট মিয়া বাহাইনা হাই ঠিক কত লেখা এমডিসি হোস্টেল আছে ঠিক কত লাই পকা ফাটিলাই বলাই মানকাই বড়নি নিরাপত্তা তাই গাম পতাকা দंसिनाय না নং যেটা সিনা নাই মানে যে তাবো বেকার যুবরকনি যে চাকরি বাকরি খবর বাহাই আবো তো আং তো খাখাयो চাকরি বাকরিনি খবর ন আনো সিংহই বউগ্রানো সিংকেনা তামানি তারনি বাকি হমালে বউগ্রা से 2023 के निर्वाचन आगे वो शाखा और वो शाखा जे त्रिपुरा सरकनि तम नहीं हजार चाकरी खाली दंगो और जागावो 150 दिन बिसिंग इलेक्शन माने 150 दिन बिसिंग 34,000 33,000 যে সমস্ত শূন্য পদ দङ জায়গা त्रिपुरा শিক্ষা চাকরি খিচননাই আবুনি পরে পার্লামেন্ট নির্বাচন আগে শাখা তাবো এডিসি পালা 23,000 त्रिपुरा सरकनि बुकजा पोस्ट खाली गलायजाक दङ जायगा चाकरी थिसबनाय 6,000 पुलिस रहनाय सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। बुगान आबोनी सঠিক जवाब दै माने नांखा खायो ताम खाने को खंगाकै 33,000 34,000 23,000 6,000 पुलिस आबो तो दूरे को अब आइसुक मिलक बीर ओ नाना मिलक थाचा माने जागा सिको आबो जेगुलिते इंटरव्यू नाजा दंगो ओ इंटरव्यू नाजा चाकरी से ताम नेबागि इंडिया कख जागा से डेपुटी पीओ सब जेडीओ एग्री ऑफिसर वर्क असिस्टेंट তারপরে জুনিয়র আমিন তহসিলদার তারপরে নার্স প্রায় 6টা-7টা ডিপার্টমেন্ট ইন্টারভিউ না যাক আর ইন্টারভিউ না মানে জরাবো অ্যাপ্লিকেশন খাইমানি চাকরির বাগে অ্যাপ্লিকেশন খাইমানি ইয়াগুলো প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট থেকে 300 টাকা 400 টাকা রাংনাখা টোটাল হিসাব থেকে আঙ্কাই প্রায় তাবো 500 কোটি টাকা এডিসি তো হইবলে রাং জমা দङ नों रां मोनाखा साख्रि इन्टारभिउ नाखा इन्टारभिउ जानो लांखा नों दाबो साख्रि रिया अबो बाहायनाय साख्रि जुदि रिनो जायाखै रां फिरगोरो थं परिसाखौ नों रां बरिया साख्रि बरिया आई खयै नों तामनाय 6टा-7टा डिपार्टमेंट इंटरव्यू नाखा जरा खोनावो रांकरी नोंथां ओंखायनो इंटरव्यू नाखाबा प्रथम रां जगार खायै पोस्ट क्रिएशन खायै तारपर नों साख्रि इंटरव्यू नादी साख्रि क्लांदी ओंखाय बुथ जरा नों सानाय 150 दिन बिसिं 34,000 साख्रि होनाय एडीसी पुलिस होनाय पार्लियामेंट निर्वाचन जरा सानाय नों 23,000 साख्रि होनाय तामनाय एडीसी पुलिस 6,000 लांनाय अब उनसे जे इंटरव्यू ना जाको जगह से नों साख्रि रिया बरका सिक्लार खं गुरि तन्नाय अब तो नैने को गया आंगाबो नसिनि एडीसी को सिमि गया
ঠিক আছে বিজেপি আইপিএফ সরকার তংফোর বড় হয়তো এসটি রিজার্ভেশন মানে চাকরি বাকরি জানি সাতটা লিয়া কিন্তু ত্রিপুরা মাথায় বিজেপি আইপিএফ সরকার বাক্য পরে বেশ কতগুলো দপ্তরে চাকরি লাংখা আপনি বাকে সিনি বমুগ্রা দंगोतै অ জায়গা এসটি রিজার্ভ খিলাপ খাইছে এংনা ককলাই Haro hai belai kena wana masing jaba kirma singja. Haro hai darak sidak mabli ka sebega social media ho mokol baitang eba phuk baitang darak sidak mabli. Ingite daute box no pulle no mabli no do. Ka ki sebni dong eba ka no. Boji mari dong na tini ni mabli bo bhai no. Ingite daute box on tini ni mabli bo bhai je. Hai ne belai kena tin chalo sini tahura da srot te phoma. Belai kena te sini te ti pramo thapa tini sini te neta motri no. Belai kena tum plaza ka belai kena choli jaga. Tamne wala obai ke proximi no rangkuti poti obai ke pagi jalai khani nai eba obai ke tiprasa to khani pagi ke kuno hamkai thlai mai na nai eba obai tiprasa no naipol manja nai obai kok thera motuni belai kro sini tahura ta saron devroma kok teplaga te amni ya bulu sini tahura ta saron devroma sini mai na poba no belai kro choli jaga tamne wala obai ke tapsa tibo sini tiprasa no tabu bosa ke dewi manja nai eba obai bekan kobang kobang tabu bahasa kamu tong ni nai, oh hai tabu ngomong sang, sakit ni dok dewi mana ni nai, aku nanti nyebok kopi pelagasi di tahu rata jalan diploma, ini teh dokter box nak pilihan nama beli nugi bok buji mana itu nak, ada kita dokter box sang biji box ya woi, ini calo sih dah tahu tangi oh hai biasa curi jangan ni nang jaga apa apa ini, top mazang ni nang jaga, aku nanti bisa kisah kam kia, sen cino tahu ni kau nulis dia bawa beli biji teh, sen kisah kam kia buji ni nai dah, ini teh dokter box nak kisah kam kia naik tori. না নং যেটা সিনা নাই মানে যে তারপর বেকার যুবরগ্নি যে চাকরি বাকরি খবর বাহাই আবো তো আং তো খাইयो চাকরি বাকরি খবর ন আনো সিংহে ওই বউগ্রানো সিংকে না তামানি তার নিবাগে হিমালয় বউগ্রা সে 2023 के निर्वाचन आगे वो शाखा और वो शाखा যে ত্রিপুরা সরকার তাম নাই হাজার হাজার চাকরি খালি দङ অ জায়গাও 150 দিনनि बिसिंग इलेक्शन माने 150 दिननि बिसिंग 34,000 33,000 যে সমস্ত শূন্য পদ দङ জায়গা ত্রিপুরা সেক্রেটারি চাকরি খিসম নাই আবুনে পরে পার্লামেন্ট নির্বাচন আগে থাকা তাবো এডিসি পালা 23,000 ত্রিপুরা সরকার বুক চাপস খালি গলাইজাক দङ অ জায়গা চাকরি টিসপনাय 6,000 पुलिस रहनाय सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। ताबो बुबुगानो सिंदी बुबुगान आबोनि सঠিক जवाब दै माने नांखा खायो ताम खाने क खंगाकाय 33,000 34,000 23,000 6,000 पुलिस आबो तो दूरे क आबो आइसुक मिलक बिर अ नानानो मिलक थाचा माने जागासिको आबो जेगुलिते इंटरव्यू नाजाक दङो ओ इंटरव्यू नाजाक चाकरि सेताम नेबागि इंया कख जागासे डेपुटी पीओ साब जेडीओ एग्री ऑफिसर ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট তারপরে জুনিয়র আমিন তহসিলদার তারপরে নার্স প্রায় 6টা-7টা ডিপার্টমেন্ট ইন্টারভিউ না যাক আর ইন্টারভিউ না মানে জরাবো অ্যাপ্লিকেশন খাইমানি চাকরির বাগে অ্যাপ্লিকেশন খাইমানি ইয়াগুলো প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট থেকে 300 টাকা 400 টাকা রাংনাখা টোটাল হিসাব থেকে আঙ্কায় প্রায় তাবো 500 কোটি টাকা এডিসিন তহবিলে রাং জমা দङ नों रां मोनाखा চাকরি ইন্টারভিউ নাখা
ইন্টারভিউ জামেলা আনখা नोंथांखौ साख्रि रिया अब बाहाय जेंनाय साख्रि जुदि रिनो जायाखै रांफोर गोदो थं परिसाखक नों रां बुरिया साख्रि बुरिया आइ खैयै नों तामनाय छयटा सातटा डिपार्टमेन्ट इन्टारभिउ नाखा जरा जरा खोनावो रांकरे नोंथां ओंखायनो इन्टारभिउ नाखाबा प्रथम रां जगार खायै पोस्ट क्रिएशन खायै तारपर सोरनि साख्रि इन्टारभिउ नादि साख्रि क्लांदि ओंखाय बुटिस जरा नों सानाय 150 दिन बिसिं 34,000 साख्रि होनाय एडिसि पुलिस होनाय पार्लियामेन्ट निर्वाचन जरा सानाय नों 23,000 साख्रि होनाय तामनाय एडिसि पुलिस 6,000 लांनाय अब उनसे जे इन्टारभिउ ना जाको जागासे नों साख्रि रिया बरका सिक्लार खं गुरि रि तन्नाय अब तो नैने कजा आंनावबो नोंसिनि एडिसिनि कक्सिनि गैया ठीक আছে বিজেপি आईपीएफ सरकार दंफोराव बरक हयতো एसटी रिजार्वेशन दं माने साख्रि बाख्रि होनानै साथा लिया কিন্তু ত্রিপুরা বিজেপি आईपीएफ সরকার বাক্যরাঙ্গানে পড়ে বেশ কতগুলো দপ্তরে চাকরি ক্লাংখা আপনি বাগে সিনি ববগ্রা দंगतै অ জায়গা एसटी रिजार्व खिलाफ खाजे एंना ककलाई 12/12/2024 टेट 1 साख्रि क्लांखा तामनाय अ जागावो 66 जना साख्रि क्लांखा যেখানে एसटी 5 जना माने কক मानखा मात्र 2 जना तारपरे टेट 1 আর टेट 2 साख्रि क्लांखा 162 जना एसटी मानखा मात्र 7 जना टोटाल साख्रि क्लां माने 4.3% एसटी रिजार्वेशन का 31% टेट 1 रिजार्वेशन का मानखा 3% टेट 2 मानखा 4.3% रिजार्वेशन एसटी रिजार्वेशन माने जायगा अथच आदि कक खामानि दङ एडिसो साख्रिलांखाय 100% एसटी रिजार्वेशन नाबै साख्रिलांनाय स्टेट साख्रिलांखाय एसटी रिजार्वेशन 100% फलो खायजाकनाय ओंखाय बियांगो थांगा दिनोबो साबो जवाब बनाय बने आबोनि बागै ठीक আছে ত্রিপুরা आईपीएफ खाया बीजेपी खाया কিন্তু ত্রিপুরা फासिनि बबग्रा सन्तो खायनानै क बर सरकार करनानै पराबो एसटी तामने बगा बासे डिप्लॉयमेंट कक्लाई डेपुटी इंस्पेक्टर साख्रिलांखा 160 जना तामनाय निने एसटी मानखा मात्र 9 जना একইভাবে হেডমাস্টার 771 जना যেখানে एसटी ত্রিপুরা 239 जना माने কক मानखा मात्र 63 जना इट इज ओनली 8% जूनियर प्लेयरनि बागै इन्टारभिउ खा 301 एसटी खरसापन करै अब रिजार्वेशन बिटी टैंखा वो रिजार्वेशन बिटी टैंखा कजे आई खाली राज्य सरकार साख्रिलां खेबो डिप्राइव एसटी रिजार्वेशन माने जायगा एकेबारे पुलिस साख्रि प्लान खेबो हैन परवर्तन 32 माने 32 जना अ जागा बहने एसटी पोस्ट फिलअप लिया अन्य डिपार्टमेंट तो एक ही अवस्था उनका नहीं एडिसी साख्रिलांनानै बागै इन्टारभिउ ना खराब साख्रिलांया तारपरे जेटलांखा स्टेट गवर्नमेंट आरो एसटी पोस्ट फिलअप इंजा सिनि बबग्रा संतमाने यागुलोबो 13 जन एमएलए 2 जन मंत्री पाहाड़ रिबो ओ एसटी पोस्ट का जुदि अब हाइके फिलअप इंजा गांकाय ताले पुरा बनि दायित्वला सामना नायबा बाबुखाय रांला करि हिनो तिनी एडिसी मेम्बर इएम न तांगानि बागै
50 লক্ষ টাকা খাই লোন না লাই তবে নক টাঙাইনি বাকি চকু চকু आरो तामनि बागै नों तिप्रासा हांख्रायनो सामं थांनाय काकबा तिप्रासा हांख्रायनो सामं खाग्रादि मुंसा डेभलपनि सामं करे चाकरि करे बाकरि करे नरा पुलिस होना बागै दालान ना कोटा थांगिरनाय आईफोन मोबाइल तिलायनाय तामनाय साबजुनार चेयारमेन खालामखाय जुनार चेयारमेन खालामखायै जागाय तिनि जुनारनि चेयारमेन डेपुटी चेयारमेन वाइस चेयारमेन एडिशनल चेयारमेन जॉइंट चेयारमेन एडिशनल रांपुसा yang थां ओ चेयारमेननि तला बोसोर खरचजों तिनि एडिशनल मेम्बार EM रक मुंसा सामं थांनानै कुनो सामं बोतां करे तिनि चेयारमेन लागि Road Transport Corporation Chairman Standard, Sports Council Chairman Chairman Samuel Batarade, Tabo Unkai, Tabisi Dinkere, Nok Kunta Jana Nangana, all one small Pilla Hutu Batabo Kai, one Taswakota Lakai, never knocked on my day. Did you have a figure Zagna Lakai? Kinto Lokonibalitia. Engkai, obo nang katabu, pakai kere, siklar kuno bobshot kere. Aka mana di jaga bo, tadi dekat truk, truk mani berkubulayai, kalau kupung layai, tahu orang orang tong ini dantat, yang go nasa biru di andalan, elaka cuak dukan kuluk dik. এই তো অবস্থা কাজেই আবুনি বাগै आं साननाय ताखर बखरक जों जाबाखनो सिना नाङानो वांसुना नाङानो साबुनि बागै साबो बन्ति सामुं थांलाय दंखा अब वांसुलाय न जों हा थांजायना नांनाय अबनानि कक आबुनि बागै ताका सासिनाय सामुं थांखायखौ जों थानानै कक सामुं देकरै निजा आख्रे बुसुबायनाय सेपालि यांलाय दंगो आं फाकेखाय वालायलायदि बुलायलायदि बिजिपि तामनाय बिजिपि बुलायदि तिप्रामथा बुलायदि इको बिया खमलंगासे दिन सेबाल लायाखो बिजिपि तिप्रामथा गुला गुलिं लायखा नक सबाय लायखा बुमार लायखा काकाजला जम्पुजला तामनाय तामपावा Kalau Mia 12 tarik, 13 tarik, August, Mia bahaya hai ti kosong lagi. Endisu hostel ase, ti kosong lagi, pokok hati lagi bulai mana kai orang ini rapota, tapi dia ambil jaga tong sinai. Endisu tongan ni jaga, sinai nunggu tongan ni jaga. আরো সে তিনি এরকম অবস্থা এর চাইতে দুর্ভাগ্য তাইটা মুংছি নাই কাজেই হানানে খুব বড় বেশি করেই সাবুতা মুখানাই খানাই বরং সাইমানক খানাই বরং সাবুই লাভ করে হব নক